أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أيها الإخوة الكرام والطلبة والطالبات العظام، مني عليكم ألف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونبشركم بكل خير وسعادة وبكل علم وفضيلة، لأن الله تعالى اختاركم ما هو أحب شيء عنده. ما الذي هو أحب شيء عند الله؟ وحيه وحكمه وأمره ونهيه. أحب الأشياء عند الله وأكرم الأشياء عند الله تعالى الوحي. الوحي هو حكم الله تعالى، أمره ونهيه. وعلى هذا الأساس تكون الأنبياء والرسل من أحب الناس عند الله تعالى، لأن الأنبياء والرسل هم رعاة للوحي، محل للوحي، اصطفاهم الله تعالى لوحيه ولأمره ولنهيه ولرسالته. على هذا الأساس هم أحب الناس عند الله تعالى. إذا علمتم سر رفعة شأن الأنبياء والرسل لأجل أنهم رعاة، أنهم محل، أنهم حامل لوحي الله وأمين على سر الله تعالى وأمره ونهيه على الأرض. كما أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الله تعالى في السماء، وأمين الله تعالى على الأرض الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من يكون أحب الناس عند الله تعالى؟ فكل بقدر من يحمل من العلم هو أحب الناس عند الله. بعد الأنبياء والرسل من يحمل علم الأنبياء والرسل، هم ورثة الأنبياء، هم أحب الناس عند الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الرجل لما يمشي على الأرض الملائكة ما تضع أجنحتها،
إلا لطالب العلم. ومن هنا علمنا قدر العلم والفضل. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عاليا نفسيا، عزيزا نفسيا، مرتفعا في النفس، بأنه حامل للوحي، طالب لعلم الله تعالى، لا لعلم صنعه الناس، إنما هو علم أرسله الله من فوق 7 سماوات. لا يغره قلة المال أو عدم التفاته بعض أهل الجهل، لا يغره. لا تلتفتوا إلى هؤلاء الذي حرمهم الله تعالى من هذا العلم، بل تكونوا أنتم في أنفسكم عزاء، لأن الله تعالى خصكم بعلمه وخصكم بفضله وخصكم بوحيه. تكونوا رافعين الرأس، لا تكونوا في الحرمان، في إحساس الحرمان. هذا إحساس الحرمان داء وبيل. الشيطان دائما يحاول أن يوقع طلبة العلم في حرمان النفسية، بأنه شوفوا الناس عندهم كذا من المال وليس عندنا شيء. إن كان ليس عندكم من الفلوس والمال فما يهمكم، عندكم وحي الله تعالى، عندكم علم الرسل، عندكم علم الأنبياء، أنتم مع هؤلاء الجماعة المختارين عند الله تعالى، فارفعوا رأسكم ويكون إحساسكم بأنكم أكرم الناس على الأرض، حتى لما تمشوا الملائكة تضع أجنحتها رضا لكم، لطالب العلم، إن كنتم طالبين حقا. فينبغي أن تكونوا طلبة العلم حقا. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali langsung mendengar nasihat ad-diniyah wal imaniyah dari guru kita Al-Allamah Al-Arif Billah As-Sayyid Dr. Abdul Karim hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih wa anwarih wa asrarih bid-darain amin. Beliau selalu memulai majelis beliau dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan sempurna dan berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memesan kepada kita, ayyuhat talabatul izam wa akhil kiram, nubashirukum bikulli khairin wa sa'adah, kata beliau. Kami menyampaikan kabar gembira kepada kalian sebagai penuntut ilmu dengan berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala ikhtarakum. Allah Subhanahu wa taala memilih kalian dengan nikmat yang paling utama di sisinya. Malladhi huwa ahabbu syai'in indallah. Manakah yang lebih utama di sisi Allah, yang lebih dicintai, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai itu adalah
ya wahyuhu wa ilmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Wahyunya, ilmunya, kemudian hukumnya, perintahnya dan larangannya. Dan itu semua adalah ada pada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu agama yang kita pelajari di Mahadar Al-Quran wal hadis. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang terpilih. Apa rahasianya? Kenapa menjadi orang-orang yang terpilih? Apa hubungannya dengan ilmu? Ala hadzal asas yakunul anbiya war rusul min ahabbin nas 'indallah. Dengan dasar itulah para anbiya dan rasul, para nabi dan rasul menjadi orang yang paling mulia, yang paling utama dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah hamilul wahyi. Mereka adalah ya orang-orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itulah rahasianya kenapa Nabiullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dicintai karena beliau membawa risalah yaitu Al-Qur'anul Karim. Begitu juga malaikat Jibril menjadi aminullah, menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang membawa wahyu itu, menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menjadi aminullah fis sama. Kemudian para anbiya dan rasul menjadi kepercayaan Allah, kekasih-kekasih Allah yang ada di muka bumi. Belaulah yang diberikan kepercayaan untuk mengajarkan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan kepada umat manusia. Kemudian pertanyaan beliau lagi, man ahabbun nas 'indallah? Siapakah orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah biqadri ma yahmiluhu bidal ilmi. Seukuran berapa ilmu yang dia hafal, yang dia pelajari, yang dia amalkan. Oleh karenanya para ulama itu adalah warasatul anbiya. Beliau adalah pewaris para nabi, para penuntut ilmu akan menjadi pewaris para nabi yang akan membawa ilmu ini kepada seluruh umat manusia dari zaman ke zaman. Merekalah golongan orang-orang yang dipilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u yatlubu. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala menaruhkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ya seukuran keilmuannya dan kealimannya, amaliyahnya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat menaruhkan sayapnya di muka bumi ini kecuali hanya untuk para ahli ilmu. Oleh karenanya beliau mengatakan ayyakuna aliyan nafsiyan. Ya, hendaklah para penuntut ilmu itu menjadi orang yang terhormat, orang yang percaya diri, ya orang yang pede. Kalau bahasa kita itu pede, percaya diri. Jangan minder walaupun kita tidak punya uang, kata beliau. La yaghurru qillatul mal. Jangan sampai kita tertipu daya karena sedikit uang kita. Jangan kita tertipu daya karena kita tidak punya harta. Cukuplah di dalam hati kita ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal, yang kita pelajari, ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dan kita ajarkan. Ya, itu menjadi kemuliaan tersendiri bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ya banyak sekali godaan-godaan para penuntut ilmu. Kadang setan itu membisikkan bahwa ya di saat kita menjadi penuntut ilmu kemudian di sana sini ada kekurangan terutama dari segi duniawi atau harta dan benda kita itu, kadang setan itu menggoda kita supaya kita tidak mau belajar. Ya, supaya kita berpindah perhatian kita daripada ilmu kepada ya dunia, mencari rezeki atau mencari apa itu kan. Ya, akhirnya dia meninggalkan yang utama. Maka berbahagialah kita semua
Jadilah kita semua menjadi penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hambanya. Kita tidak perlu melihat golongan-golongan yang tidak mau menuntut ilmu. Misalnya menuntut harta saja kerjaannya misalnya. Kita tidak perlu tergoda dengan itu. Insya Allah dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu yang beliau sampaikan tadi. Barakallahu fiik. Ahsanta wa abbarta tadbir. وعلى هذا الأساس أقدم بين يديكم مقالة قاله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. إمام الغزالي رجل عظيم جدا وهبه الله تعالى من العلم والفهم وأكرمه بالشرف العظيم. يذكر في مقالته قصة كيف يكون الإنسان ناجحا في النهاية فائزا صالحا ويكون عاقبته طيبا، وإن رأى في الطريق من المشكلات لكن العبرة بالخواتيم، النتيجة بالخواتيم. كما ترى فئتين التقطا تقاتلون وكل واحد يعلم هذا يصيبه وهذاك أيضا يصيبه، كل واحد يأخذ جراح، لكن الفالح من يكون فاتحا في النهاية، اللي كان فاتحا هو الفائز. ويذكر في مقالته ما مدار فتحكم وما مدار فلاحكم، العبرة بالخواتيم كما قلت. يقول احفظوها جيدا، مختصر لكنه فيه معاني، مليء بالمعاني، العبرة بالمعاني. يقول فيه الناس كلهم هالكون، الناس كلهم هالكون، كأنه يريد بذلك المقال أن يفسر سورة العصر، سورة قصيرة لكن الله تعالى وضع فيه كل المعاني ما يحتاجه الإنسان. سورة العصر. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في حق سورة العصر: لو لم ينزل الله تعالى إلا سورة العصر لكفى البشرية للهداية والرشد، كفاهم. وإن كانت السورة صغيرة كلماته قليلة، آياته 3 آيات صغيرة، لكنها في طيها من المعاني والفضائل والحكم ما لا تعد ولا تحصى، يكفي للعالم الرشد والهداية بها. وعلى هذا الأساس يقول الناس، القول الأول: الناس كلهم هالكون إلا العالمون.
يعني أن الجاهل كأنه ميت في الحياة الدنيا وميت في الآخرة، لا فلاح له. الناس كلهم هالكون إلا العالمون. ما المراد من العلم؟ ليس النجارية ولا الحدادية ولا الخياطة ولا أي شيء من أشياء الفنون، لأن هذا الأمر في الجاهلية أيضا موجود. قبل الإسلام أيضا كان الناس يبنون بناء، يخيطون، يهدطون، هذه الفنون موجودة، لا عبرة بهذه الفنون. إن الله تعالى لا يعبر هذه الفنون بالعلم، ليس هذا علم، إنما هي فنون، ترتيب، فنون، ليس العلم. العلم الحقيقي من يوصلك إلى الجنة التي هي الحياة الأبدية، الذي لم ير عين مثله قط ولا سمع سمع قط ولا خطر ببال أحد. وعلى هذا الأساس يقول الناس كلهم هالكون إلا العالمون. فإذا فهمتم ما المراد من العلم؟ فهمت. نعم. ثم بعد ذلك ليس العلم أيضا دليل الفوز ودليل الفلاح، لا كلا، إلا أن يكون عالما به، عاملا به. ومن ثم قال والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون. العالمون كلهم هالكون إلا العالمون، إلا العاملون. لأنك إذا كنت بحرا في العلم فرضنا وما قدرت العلم، ما عملت بالعلم، ما انتفعت بالعلم، فإذا أصبح علمك علما غير نافع، لم ينفعك علم. إذا عرفت الله تعالى مثلا ولم تعمل بأوامره ونواهيه، فإذا كأنك لم تعرف الله تعالى، ما عرفت الله تعالى، لأنك عصيته، ما قدرته. فما الفائدة في هذا العلم؟ فكأنك ليس بعالم. المراد من العلم العلم النافع. ما هو علم النافع؟ الذي يعمل به. والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون. وليس العمل فقط أيضا دليل الفوز، وليس العمل أيضا دليل الفوز، لا أبدا، له أيضا شروط. فمن ثم قال العاملون كلهم هالكون. العاملون كلهم هالكون، حتى العاملون أيضا هالكون إلا المخلصون. لا بد أن يكون عملك مليئا بالإخلاص، مليئا أن يكون لأجل الله تعالى، لا يكون فيه طعم نفسك، طلب الدنيا، طلب الجاه،
طلب المال، طلب أسباب الدنيا الدنية. إذا كان علمك لهذا الأجل فإذا لا فائدة في ذلك. لا بد أن تكون مخلصا لله تعالى، لأن الله تعالى أعد لك الجنة، والجنة سلعة غالية. ما الدليل على أنها سلعة غالية؟ الدليل على أنها في هذه الدنيا لا أحد يعرف ما هو الجنة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال أحد. في هذه الدنيا ما تقدر تتصور الجنة إلا أن تدخل الجنة إذا تعرف ما هو. فجأة تجد شيئا ما كنت تتصورها أبدا. هذه الجنة إن الله أعد للعالمين وللعاملين وللمخلصين هذا الدار، بشرط يكون مخلص لله تعالى. يأتي الرجل معه علم مثلا فيقول يا الله أنا عالما أعطيتني علما، فيقول الله تعالى كذب، أنت حصلت العلم لا لأجلي أنا بل لأجل الناس، فخذ من الناس. الشيء الذي تسوي لأجلي أنا أعطيك الأجر. لو ما سويت لي ما أنت مخلصا لي فإذا ماذا تطلب مني؟ فعلى هذا الأساس والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون. فينبغي لكل إنسان لكل عالم وعامل أن يزرع في نفسه الإخلاص لله ولرسوله، وإذا لم يكن مخلصا فإذا يكون هذا العلم وبالا عليه. ثم في النهاية يقول المخلصون في هذه الدنيا اللي عايشين هنيئا لهم، الإخلاص هنيئا لهم وهم على صراط مستقيم، لكن له أيضا شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون نهايته على الإخلاص، غايته على الإخلاص، موته على الإخلاص، يموت مخلصا، لا أن يكون مخلصا دهرا زمنا ثم يترك الإخلاص فيموت غير مخلصين. العبرة بالخواتيم، فإذا لا قيمة له. على هذا الأساس قال والمخلصون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم. وعلى هذا الأساس كان العلماء المخلصون العاملون دائما كانوا يخافون عن سوء الخاتمة، يطلبون من الله تعالى حسن الختام، أن يكون موتنا على كلمة الحق بالإخلاص، ما نموت إلا أن نكون مخلصا لله تبارك وتعالى. من مات وهو مخلص لله ولرسوله فقد فاز. بارك الله فيك. Amin. Barakallahu fikum wa nafa'ana bi'ulumikum. Alhamdulillah. Selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita semestinya kita menjadi penuntut ilmu yang betul. Beliau menyampaikan makalah daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala
di mana beliau menafsirkan yaitu surah Al-Asr, di mana surah ini banyak rahasianya dan semua hajat atau semua urusan, semua persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu ada di dalam surah Al-Asr, di mana kita sudah hafal semua, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan maqalah annal insan kulluhum halikun, bahwa semua manusia itu semuanya akan binasa. Di mana orang-orang atau manusia yang ada di muka bumi ini, kunci keselamatannya itu adalah iman. Kalau dia tidak beriman, maka bisa dipastikan dia itu tidak selamat. Al-ibrah fil khawatim. Tapi perlu digarisbawahi, al-ibrah fil khawatim. Yang dipandang itu adalah akhir hayat seseorang. Bisa saja orang itu di awalnya dia kafir, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Maka yang dipandang itu adalah khawatimnya. Kembali kepada makalah daripada Imam Al-Ghazali, an-nasu kulluhum halikun illal alimun. Semua orang akan binasa kecuali orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim. Li'annal jahil kulluhum mayyit. Karena orang yang bodoh itu dianggap mati di dunia maupun di akhirat. Mereka jauh daripada ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau menjadi penuntut ilmu. Ya hidupnya ya untuk kehidupan sementara saja. Dia tidak mendapatkan sa'adah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana kita mendapatkan sa'adah al-abadiyah fil jannah bil ilmi wal amali al ikhlas. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan ilmu yang mana, orang yang alim yang bagaimana yang dikatakan selamat itu. Apakah semua orang yang pintar yang menjadi ahli itu, ahli ini? Tidak semua, tidak sembarang ilmu bahasa beliau. Karena dulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah juga pintar-pintar dia. Ada yang pintar berdagang, ada yang pintar menjadi tukang besi, ada yang pintar menjadi tukang bangunan, ada yang pintar itu, pintar, semua pintar. Ya, itu tidak menjadi ukuran. Bahkan beliau sampaikan tadi, itu namanya funun, bukan ulum. Itu adalah funun, keahlian. Ya, keahlian. Setiap orang punya keahlian. Tapi apakah semua orang punya ilmu, terutama ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW? Dengan itulah manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ya hanya orang-orang yang mau menuntutnya. Ya tidak semua orang mau menuntut ilmu agama. Ya kan? Bahkan ada yang mengambil jurusan-jurusan yang tidak mau yang agama. Ya, beliau berpandangan bahwa ilmu yang dimaksud di dalam ungkapan maqalah Imam Ghazali ini adalah ilmu yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memahamkan kita tentang hakikat hidup, ya, hakikat kita hidup di dunia ini. Bukan malah menyebabkan kita buta, ya, tidak mau mengetahui atau tidak tahu jalan kemana kita akan berakhir, kemana arah kita. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu seperti itu, maka sama saja kita itu orang yang dikatakan jahil, seperti orang-orang jahil yang lain. Kemudian beliau menyampaikan ilmu yang dimaksud di sini adalah ma yusiluka ilal jannah wa hiya hayatul abadiyah, ilmu yang mengantarkan kita kepada surga yang merupakan kehidupan yang
abadi, sesungguhnya abadi. Kenapa surga itu sangat penting? Karena tidak semua orang mengenal surga, tidak semua orang bisa melihat surga. Ma la ainun ra'at, tidak ada mata yang bisa melihatnya di dunia ini. Wala uzunun sami'at, tidak ada telinga yang bisa mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa diterhayalkan di dalam hati seseorang. Oleh karenanya ilmu tentang surga ini yang mengantarkan manusia kepada surga, itulah ilmu yang hakiki, bahasan beliau. Berikutnya beliau menyampaikan, al-alimuna kulluhum halikuna illa al-amilun. Orang-orang yang alim dengan keilmuannya, dengan kealimannya belum tentu dia bisa diselamatkan dengan kealimannya. Ya, misalnya nanti di kubur itu enggak ditanya Anda profesor atau doktor atau apa. Enggak ada malaikat itu bertanya apa gelarmu, enggak ada. Yang ditanya kita itu marrabbuka wa man nabiyuka, kan? Ya gitu. Jadi perlunya ilmu ini diamalkan, bahasanya. Ya, illal amilun, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Karena dengan mengamalkan ilmunya itu, ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Saya persingkat terjemahan ini. Kemudian berikutnya, apakah dengan kita mengamalkan ilmu kita sudah selesai tugas kita? Apakah sudah beres? Apakah sudah bisa diponis kita itu orang yang selamat? Bahasan beliau tadi, tentu tidak. Laisal amalu aidan alamatul fauz. Bukanlah amal itu satu-satunya menjadi tanda orang itu selamat atau sukses di akhirat nanti. Sebab semua amal perbuatan manusia kalau tidak didasari dengan keikhlasan itu dikatakan habaan mansur. Yaitu seperti debu yang tidak menetap, akan sirna begitu saja. Maka perlu niat yang utama, niat yang baik, ya, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Hendaklah kita menjadi orang yang ikhlas. La budda ayyakuna amaluka mali'an bil ikhlas, bahasan beliau. Hendaklah amal kita itu dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah. Jangan kita menuntut ilmu karena harta, karena kemuliaan, kehormatan, atau karena apa saja, karena manusia, karena makhluk, karena jabatan, bahasan beliau, karena pengakuan, atau karena gelar, atau karena apa saja. Kita buang semuanya itu. Tidak perlu diniatkan. Ya seperti yang kita sampaikan kemarin itu, niat ikhlas sajalah, nanti yang lain itu ngikut dia. Tidak perlu dicari yang lain-lain itu. Yang penting ikhlaskan dirinya, berjuang terutama di Nahdlatul Wathon ini lewat pendidikan sosial dan dakwah, dan begitu juga kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru kita dengan tetap sami'na wa ta'na, dengan arahan dan instruksi guru-guru kita, para masyayikh kita. Berikutnya beliau menyampaikan, ya, orang yang ikhlas juga fi khatarin, bahasan beliau, ada di tempat yang sangat dikhawatirkan. Ada satu syaratnya di mana orang ikhlas itu bisa selamat. Dengan orang yang ikhlas itu bisa selamat dengan satu syarat, yaitu dia akhiri hidupnya itu dengan keikhlasan. Itulah tanda orang yang sa'adah. Seperti di dalam hadis itu, ya, as'adun nasi yaumal qiyamati man qala ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbih. Nah, seperti itulah, ya. Di tanda keikhlasan seorang itu, orang yang paling bahagia nanti di surga itulah orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, khalisan mukhlisan min qalbih, betul-betul dia mengungkapkannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulannya adalah al-ibratu bil hawatim. Al-ibratu bil hawatim. Yang dipandang itu adalah akhir dari kehidupan seorang, dia menutup hidupnya itu dengan apa. Kalau semuanya ini ada, ilmu ada, kemudian imannya ada, ilmunya ada, amalnya ada, kemudian ikhlasnya juga ada, sampai istiqamah dia sampai akhir hayatnya, inilah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajian beliau tadi, dan nanti Anda tulis saja
بارك الله فيك. وإذا فاز الإنسان أيها الإخوة بالعلم والعمل والإخلاص وأصبح خاتمته على الإخلاص فهو فائز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وله الدنيا وله الآخرة. فنسأل الله تعالى آمين أن يجعلنا من العالمين آمين ومن العاملين آمين ومن المخلصين آمين ويجعل خاتمتنا على حق المبين. آمين يا رب. كان يحيى بن معين رحمه الله تعالى رحمة واسعة من علماء الحديث والسنة، عالما مخلصا عبقريا بارعا. يقولون عن آخر حياته كيف سار موته، وكان مريضا والناس حواليه جالسون وهو في الاستحضار. استحضار معناه حالة الموت. فبدأ يسمع الناس حديثا، يريد أن يسمع الناس فجأة بسنده المتصل من شيخه إلى المشايخ على طول، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بطوله مع الإسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، إذا وصل إلى هذه الكلمة من قال لا إله إلا الله طار روحه، فأصبح آخر كلامه لا إله إلا الله. كأنه هو الحديث أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو فعلا دخل الجنة، لم يقدر أن يقول دخل الجنة حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فأساس العلم يريد الله تعالى أساسه وأكبر العلم وملاك الأمر. تعرفون ما هو ملاك الأمر؟ الذي يدور عليه النجاح، وبقية الحاجات كان معينا له، لكنه الأصل هو ملاك الأمر. ماذا؟ هو التوحيد، هو كلمة لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحيى بن معين رضي الله تعالى عنه أثبت بذلك أنه دخل الجنة. هذا لأنه أخذ أساس العلم، وعلى هذا الأساس ذكرت قصة أخرى. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما بلغ الرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده الناس مهموما هما شديدا في غم كاد أن يهلك به. فسأله صديق رضي الله تعالى عنه: ما يحزنك؟ ما الذي
تتحير فيه، الذي جعلك في الهم والغم والحزن، ماذا؟ ليش؟ قال والله أنا لم أقدر أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا التوحيد ووعظنا كل ذلك، ما ملاك الأمر، يعني نصحنا وعملنا على كل حاجة، والباقي كلها فروع. فقال اطمئن، أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني بأنه هو كلمة حق لا إله إلا الله، هذا هو ملاك الأمر. مهما كان الإنسان يخطأ، يذنب، يفعل ما يشاء، لكن في قلبه أنه لا يشرك بالله شيئا، يقول لا إله، يموت على هذا الاعتقاد وهذا الفكر، لا إله إلا الله، وهو يدخل الجنة. نعم. Alhamdulillah, semakin banyak yang beliau sampaikan kepada kita, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi keberkahan tersendiri untuk bisa kita amalkan dan kita renungkan bersama. Berikutnya, tanda keikhlasan itu, kata beliau, di mana seseorang mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah, di mana di saat orang punya ilmu, amal, ikhlas dan sebagainya, baru dia akan selamat kalau dia mengakhiri hayatnya dengan iman. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh beliau tadi, kisah dari salah seorang ulama terkenal, ulama al-hadis was sunnah, aliman mukhlisan, yaitu al-Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di akhir hayat beliau, di saat beliau istihdar, di saat beliau akan meninggal dunia, akan dicabut ajalnya beliau itu, beliau kumpulkan banyak orang di hadapannya, termasuk murid-muridnya, dan beliau menyampaikan atau ingin menyampaikan, memperdengarkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasmi'un nasa hadisan bisanadil muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperdengarkan kepada murid-muridnya hadis dengan sanadnya lengkap, bersambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru beliau. Kemudian beliau menyampaikan hadis itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan hadis itu, man qala la ilaha illallah. Langsung beliau meninggal. Belum selesai hadisnya, langsung beliau meninggal. Kemungkinan hadis yang akan disampaikan tadi itu adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi masih hadisnya di awal, ya, sampai pada kalimatul haq, kalimatul haqqin, itu la ilaha illallah, beliau langsung meninggal dunia. Sepertinya dengan keberkahan, keistiqomahan dan keikhlasan beliau mengajarkan hadis, menyampaikan hadis kepada murid-murid beliau, maka dengan itulah akhir hayat beliau itu diakhiri dengan kalimatul tauhid, dengan kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Akhirnya beliau menjadi orang yang diantara orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan hadis tadi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian
kalimat la ilaha illallah ini merupakan milahul amr, yaitu alladzi yaduru alaihi najah wa baqiyal hajat mu'inan lahu atau furu'un lahu. Pesan beliau tadi bahwa la ilaha illallah atau tauhid ini merupakan pokok semua ilmu dan kehidupan manusia. Ukuran seseorang akan diselamatkan di dunia sampai akhirat itu jika dia beriman, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain-lain itu adalah cabangnya. Fondasi utama, ukuran utama adalah la ilaha illallah wa huwa at-tauhid. Sebagaimana cerita yang disampaikan tadi, kisah Sayyidina Utsman bin Affan setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadahun nasu mahmuman mahzunan, ya, kada ayyakuna yahlik. Beliau dilihat sangat sedih, bingung. Beliau merenung sendiri karena Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya Allah, itu kondisi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat itu ya kadang juga merasa mengalami kebingungan. Terus bagaimana ini? Rasulullah sudah wafat, bagaimana? Nah, di antaranya beliau itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan juga berpikir hal itu. Dan beliau mencari apakah yang menjadi ukuran utama. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang milahul amr. Pesan beliau tadi. Mau saya bertanya kepada beliau. Mungkin tidak sempat kan? Secara pribadi beliau tidak sempat. Yang lain mungkin sudah, kan banyak juga di hadis-hadis itu. Secara pribadi beliau mungkin saja. Kalau kita kembali kepada cerita tadi, mungkin saja beliau tidak sempat menanyakan hal itu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma yuhzika?" Apa yang membuat kau bingung? Apa yang membuat kau yuhzinu? Yang membuat kau sedih? Oh, saya belum sempat atau belum ingin bertanya sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pokok dari segala ya ukuran seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ana sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an milah amr. Faqal huwa kalimatu haqqin la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Insyaallah kalau betul-betul kita tanamkan di dalam diri kita, kita yakinkan di dalam diri kita kalimat ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun hidup kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memastikan kita masuk ke dalam surga. Hakadha sedih. Barakallahu. وبذلك نختم المجلس وإن كان المكالمة معك لذيذ وشائق لكنه الوقت حان وقت الصلاة فنسأل الله تعالى القبول. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب